हे प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता बिकॉज ऑफ द अपकमिंग असेंब्ली सेशन. मॉन्सून सेशन म्हणजे आमचे सगळ्यात व्हडलें आसता आनी हें सेशन म्हाका दिसता एक म्हयनोभर चलपाचें आहा. म्हळ्यार सुटयो बिटयो काडल्यो जाल्यार एक म्हयनोभर सेशन चलपाचें आहा. सो हे सेशनान हांव थोडे इश्यूज रेज करपाचो आहा आनी हाजे पयलीं हांवें जे इश्यूज रेज केल्या हे म्हाका पब्लिकान दिल्ले इश्यूज आहात. थोडे मिडियाचेर आयिल्ले रिपोर्टेड इश्यूज आसात. थोडे फ्रॉम सम सोर्सीस इन द गव्हर्मेंट ते आमकां सांगतात की अशें अशें हांगा चलना, हे अशे भशेन चोरूंक सोदतात आनी तांचे इन्फॉर्मेशनाचेर आमी प्रश्न विचारलेले आहा. सो आतां एक जाता की हे इश्यूज रेज करतकच आमकां थोडे कडेन पार्शियल थोडे कडेन फूल रिलीफूय मेळिल्ली आहा. फॉर एग्जाम्पल आतां बालरथ स्किमान जे तांचे रेम्युनरेशनाचेर आशिल्लें हो इश्यू एक फूल ऑर पार्शियल रिलीफ मेळ्ळा. ICUs इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांव कोर्टान गेल्लो, असेंब्लीनूय रेज केल्लें, ते जाल्लें आहा. शेक ओनराचे ग्रिवन्सीस, वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, रामनवमीची सुटी, सॅलरी इन्क्रिमेंट फॉर समग्र शिक्षा अभियान, GI टॅग फॉर काजू, मागीर मिसयूज ऑफ वॉटर टँकर फॉर सिवरेज, हे सगळे इश्यूज रेज केल्ले असेंब्लीन आनी हाका पार्शियल नाल्यार फूल रिलीफ मेळिल्ली आहा. आतां सरकाराचेर दबाव घालप आनीक पब्लीक इंट्रस्टान हो दबाव आसूंक जाय आनी अशें करप की सरकाराच्यो पॉलिसीज स्थानीक मनशांक आमच्या गोंयकारांचे विरुद्ध नाचच्यो म्हणून झगडप हें रिजनलिस्टीक ऑपोजिशन पार्टीचें काम आनी आमी ती एक रिजनलिस्टीक ऑपोजिशन पार्टी आहा. हांव एकूच मेंबर आसूं पूण हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हणटा तो पब्लीक ग्रिवन्सीस काडपाचो एक प्रॉपर फोरम पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी आनीक खरो एक्चुअली हो फोरम हॅज टू बी फॉर पॉलिसी डेलिब्रेशन. पॉलिसी कश्यो जातल्यो, आमी कायदे कसले करतले हाजे खातीर डिस्कशन जावंक जाय आनी डिबेट जावंक जाय. पूण आतां अशें जाता की गोंयांत हो एक प्लॅटफॉर्म जाता सामक्यो एवरीडे पब्लीक ग्रिवन्सीस ज्यो आहा ह्यो पसून सरकार लोकांक न्याय दिवंक शकना. म्हणटकच असेंब्ली बिकम्स अ फोरम टू सॉल्व एवरीडे पब्लीक ग्रिवन्सीस. आनी कित्या खातीर? कित्याक ग्रिवन्स सेल जे आसा हें नॉन फंक्शनल जाल्लें आहा. हॅलो गोंयकार, मंत्री तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, हें सगळें फक्त ऑन पेपर आसा. हे सगळे इव्हेंट आनी हे स्टेज मॅनेज्ड इव्हेंट्स हे हातूंत कांयच लोकांक न्याय मेळूंक शकूंक ना. म्हणटकच हे इश्यूज आमकां केन्ना केन्ना रेज करचे पडटा. RTI आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट विकन जाल्ले आहा आनी म्हाका दिसता एक इफेक्टीव एक मेकॅनिझम सर्वसामान्य मनशाक सरकाराक अकाउंटेबल आनी रिस्पॉन्सिबल करपाक आज गोंयांत ना अशें जाल्लें आहा. ताजे खातीर आमकां दिसता की एक असेंब्लीचें सेशन म्हणजे फंक्शनींग डेमोक्रेसीन एक म्हाका दिसता म्हत्वाचो रोल खेळटा. आतां कितें जाता, सरकार कितें करता, सरकार असो करता की टायम कट करता, प्रश्न इतलेच घालूं येता म्हणटा, तुजे डिबेटीचेर तुका रिस्ट्रेन करता, मागीर फिलिबस्टरिंग म्हणून करता. फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार ओगीच एक प्रश्न घेवप कोणे तरी खंयचे विचारत रावप आनी तो टायम पास करून मेन मुद्द्याचेर येवपाकूच दिवप ना. सो अशें सगळें सरकार करूंक सोदता आसून पसून आमी इश्यूज रेज करतात. केन्ना केन्ना जे आमदार BJPचे ते थंय टायम पास करतात असेंब्लीन, तांचे इश्यूज घेवन लोक भयभरान आयिल्ले आहा आनी तांचे इश्यूज हांवें रेज केल्ले आहा. अशी कितलींच म्हजे कडेन एक्झाम्पल आसा. ह्या सेशनान एक बेसिकली क्रिटिकल कन्सर्न्स म्हणटा ते अशें आसा की तुमी सगळ्यांनी IAS लोकनीती सर्वेचे आयकलां आसतलें की अनएम्प्लॉयमेंट, प्रायस रायज, हे ब्रेड अँड बटर इश्यूज आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट दॅन इमोटिव्ह इश्यूज. हें तांणी प्री-पोल सर्वेन सांगिल्लें आनी म्हाका दिसता गोंयांतूय रायझींग अनएम्प्लॉयमेंट हो एक इश्यू आसाच. रिक्रुटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसायड द स्टेट, लोकांक गोंयकारांक नोकऱ्यो ना आनी तुमी घेतात भायल्यांक, हें जाल्लें आहा. जुवारीन पयर मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की ETP घालूंक जाय नाल्यार इंडस्ट्री बंद उडयतलो म्हणून. आपण जुवारी डायरेक्ट व्हरून दर्यांत घालता आनी नुस्तीं मरतात थंय. आनी नुस्तीं मरून कितें जाता, लोकांक कॅन्सर दितात. ते नुस्त्यांक मारता ते मारताच, ते पॉयझन नुस्तें गोंयकार खाता आनी पोटाचे दुयेंसां जावन मनीस गोंयकार मरतले आनी सरकार कांय करना कित्याक जुवारीक सरकार मेळूंक ना. सो अशे कितल्योच इश्यूज आहात. दर्या
क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन, म्हादयचें अजून कांय जायना, प्रवाह म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ केलो, एक मिटींग जायना. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आनी पोल्युशन वाडत आहा. चायल्ड वेलफेअर एज्युकेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर पॉलिसी, लँड यूज पॉलिसी, गव्हर्नमेंट फेसिलिटीज ज्यो PHC आनी UHC आहा त्यो ना, OCIचो इश्यू, CRZचो इश्यू, मिड डे मील, लॉ अँड ऑर्डर, कोकण रेल्वेचो टेंडर. आतां कोकण रेल्वे टेंडर काडपाक सोदता फॉर रेंट अ कार, रेंट अ बायक. सगळे मुठी दोंगराचेर दिगंबर गांधीन हाऊस नंबर दिवन तांचे कानान घाल्ले आहा तो इश्यू. मागीर एडवर्टिजमेंट येतात, कम अँड कॉन्कर गोवा म्हणून. नॉर्थ गोंयान हे जाता, लोक भिल्या की गोंय उरताले गोंयकारांचे, आतां काय गोंय सगळें विकून काडला काय म्हणून. सो अशे खूब इश्यूज आहात. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पॅथेटीक आहा. बेसबॉल हे म्हणटा तो ग्राउंड जायनासतना सरकारान पयशे दिवन खाले. सो टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव जायना, टुरिझम डावन जावपाक लागला. हाजे खातीर हे सगळे इश्यूज इम्पॉर्टंट जातात. आतां आमी स्टेटस रिपोर्ट मागतले. स्टेटीचो डेट कितलो जाला, तुमी इव्हेंट केले, इतले प्रोग्राम केले, आमचे कर्ज कितल्याचेर आमी पावले, हो एक स्टेटस रिपोर्ट आमकां जाय. कला अकादमी म्हणटी जातली काय ती अजून वर्क इन प्रोग्रेस आहा, कितले ताजेर पयशे मोडपाचे. स्मार्ट सिटी म्हणटा तो केदो व्हडलो डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा ते नाच. बालरथ स्टाफाक कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेज हे इश्यूज उरल्यात. टुरिझम डिक्लायन जाल्लें आहा. मायनिंग एक्च्युली सुरवात जावंक ना, फक्त अनाउन्समेंटां जाल्ली आहा. मागीर क्वॉरीजान लोक पेंवतात आनी थंय मरपाक लागले, सो सेफ्टी इश्यूज थंय येतात. मागीर CRZचो इश्यू अजून अनसॉल्वड आहात. क्लायमेट चेंज जाता. लोकल फिशींग कम्युनिटीचे इश्यूज आहात, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे. मागीर मोपा आनी दाबोलीचे हे पळोवन दाबोली फ्लायट्स कमी जाल्ल्यो आहा. सो फियर ऑफ क्लोजिंग डावन ऑफ दाबोली एअरपोर्ट. पंचायती राज आनी म्युनिसिपल इश्यूज आहात. सो हे खूब पब्लीक इश्यूज एडवोकेसी करप हे आमचें कर्तव्य जाता. आनी हे कर्तव्य जावपाक लोकांचो इनपूट म्हणटा तो क्रुशियल आसता. हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक लोकांनी आमकां इश्यूज दिवचे. जर खंयचे इश्यूज हांवें उलयल्यात ते तातूंत इन्क्लूड जायना, तांकां स्पेसिफीक इश्यूज आहा खंयच्याय मतदारसंघाचो आसून, तांणी आमकां हे इश्यूज आमकां दिवचे. आतां एक इश्यू असोच पयर जालो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केलां. भुरग्यांक विचारूंक ना, टिचरांक विचारूंक ना. खूब पेरंट्सांक त्रास जाल्लो आहा. इतलो त्रास तो म्हाकाय खबर नाशिल्लो, तांणी सांगतकर म्हाका कळ्ळें. हें जर म्हाका अशें कळटा कोणे तरी सांगून, जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की पब्लीक सजेशन म्हणटा ती चड गरजेची. म्हणून आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की पब्लीक सजेशन्स आसा @goaforward.in हाजेर तुमी आमकां केन्नाय कितेंय खंयचे इश्यूज जर रेज करूंक जाय जाल्यार ह्या एड्रेसाचेर मेल करचें. बिफोर द 5th जुलय, 5 जुलयाच्यान तें बंद जातलें. सेशन जातलें जुलयान. बेगीन धाडल्यार आमकां क्वेश्चन घालूंक मेळटले. बेगींतल्या बेगीन तें धाडचें. कोणाक ईमेल कोणा कडेन जर ना जाल्यार हे ऑफिसान पोस्ट करूं येता. हांगा पावल्यार आमकां कोंताक येता. दीस इज बेसिकली हांव मागता म्हणटा ते स्थानीक प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें. म्हळ्यार स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें येवचें. पब्लीक सजेशन्स @goaforward.in ह्या एड्रेसाचेर आमकां धाडचें हो म्हजो अपील आहा. आनीक म्हाका दिसता आमी सगळे जर गोंयकार एकवटान रावले जाल्यार वी कॅन मीट अवर एस्पिरेशन, मीट अवर होप्स एंड आमचे जे ग्रीवन्सीस आहात ते सॉल्व करून आमी पावतले. देव बरें करूं. कितें क्वेश्चन आसल्यार विचारा. म्हणजे थोडे अशी इश्यू आसात गोंयकारांचे अत्यंत म्हत्वाचे म्हणल्यार काय प्रोजेक्टा लागून लोकांची घरां वतात. सो लोकांची म्हणणी कितें की गोंय अत्यंत ल्हान आनी मुळांत लोकांक लिमिटेड लँड आसा. प्रत्येक जण आपल्या एन्सेस्ट्रल घरांत रावता. ही घरां मोडटकीर लोकांक अत्यंत प्रॉब्लेम जाता. सो लोकांचे अशें म्हणणें की अशी वेळ येवपाक दिवची न्ही म्हणून. सामकें कळ्ळें न्ही. सो हो एक विशय तुमकां म्हत्वाचो दिसना. कित्याक लागून सांगतात काणकोणांत तेन्ना आमची एक गव्हर्मेंट 6 लेन हाडपाक सोदतालो. जवळ जवळ अर्दी काणकोण वताले. आमी तेन्ना मोठी लढाई दिली आनी मागीर तो तेन्ना हाजी गव्हर्मेंट आशिल्लें दिगंबर कामतीची. आनी तेन्ना आमी हें करता मागीर गव्हर्मेंटान फाटी घेतली. पूण फाटी घेतले जाल्यार अर्दी काणकोण वचपाचें. सो अशें आमकां परवडटलें गोंयकारांक असलें इन नॅशनल इंट्रस्ट म्हणून जे भाशणां दितात आमकां एक धाकटे प्रदेशाक कितले मेरेन डेव्हलपमेंट जावप आनी हो डेव्हलपमेंट जातना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जावप हें चड गरजेचें. मुखेलमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट काडला की लोक थोडे ऑब्जेक्ट करतात प्रोजेक्टांक हें तें.
हे ऑब्जेक्ट उगीच करना, तुम्ही तांकां कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून लोक ऑब्जेक्ट करता. म्हज्या मतदारसंघात हांव 3दा निवडून आयिल्लो आहा. खंयचोच प्रोजेक्ट आज मेरेन लोकांनी ऑब्जेक्ट करूंक ना. आमी लोकांक पयलीं एक्सप्लेन केला, सांगला कित्याक तो बरो, आनी लोकांनी केन्ना केन्ना सजेशन दिलें की अशें करूं नाका तशें कर. तें तांचें सजेशन जर वॅलीड आहा जाल्यार ते भशेन आमी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. ताजे खातीर केन्नाच म्हाका पब्लीक प्रोजेक्ट्स करपाक म्हज्या मतदारसंघात ऑब्जेक्शन केन्नाच येवंक ना. कित्याक म्हजो वेस्टेड इंट्रस्ट नासता आनी लोकांक आमी बरोबर घेतात. सो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो जो मॉडेल आहा आमच्या मतदारसंघात, तो जर गोंयाक लागिल्लो जाल्यार सगळे लोक खूश आसपाचे. इतले पयशे मोडले इज नॉट द यार्ड स्टिक टू शो डेव्हलपमेंट. तुवें इतले पयशे मोडले बरें आहा, पूण लोकांक जाय तशें जर तुवें ते मोडले जाल्यार ते ताजे परत बरें जाता, लोक तुका सपोर्टूय करता. म्हणून मागीर बीजेपीक हिंदू मुसलमान करनासतना डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा तो घेवन इलेक्शनाक मतां मागूं येतात. आज ते सदांच ते जातीचे हाजे तेजे कित्याक करचें पडटा तांकां? कित्याक डेव्हलपमेंट दाखोवपाक तेंचे कडेन कांय ना. एक्चुअली डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. ह्या गेल्या मोदीच्या सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्त्याचो रोड नेटवर्क तरी खूब केल्लो आहा देशांत, पूण दे हॅव नॉट बीन एबल टू सेल इट. ते फक्त एक हिंदू मुसलमानूच करतात आनी ते आज लोकांक वाज आयिल्लो आहा. पीपल हॅव गॉट फेटीग ऑन दीस इश्यूज. एकूच ते दोडाय लोकांक वाज आयला, लोकांनी मतां मारूंक ना. आज लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की आमची एक सुसंस्कृत जनता सारकी पळयता, मनशाक एनालायज करता आनी मत मारता आनी लिपून ओगी रावन मारता. एक फियर फॅक्टर म्हणटा तो अजून आहा. आज मेरेन तुमकां हांव सांगता, हे इलेक्शन एक सीट आमी जिखला पसून आसत, पूण खूब कडेन हो फियर फॅक्टर म्हणटा तो अजून मेरेन जितो आहा. म्हणून हांव मागता की तुमची आमी आयडेंटिटी डिस्क्लोज करचे ना, पूण हे पब्लीक सजेशन्स एट goaforward.in म्हणून तुमी धाडचे. हांव ते इश्यूज रेज करतलो. लोक उगड येवन हांगा तुका कितें तें मेमोरेंडम दिवपाक वा डेलिगेशन घेवन येवपाक भितात. कित्याक हे जर सरकार फाट घेता, सरकार फक्त फाटूच घेवंक शकता, ट्रान्सफर करता आनी कितें तुजें सुणें चडयता, हेंच सरकार करता. म्हणून आज लोक भिल्ले आहा. हांव मागता लोकां कडेन भिवचे न्ही, आमी तुमचे खातीर आसा आनी वी वील रेज दीस इश्यूज. स्मार्ट सिटी बद्दल कितें म्हणटात? स्मार्ट सिटी म्हणजे व्हडले स्कॅम्स. स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन, चीफ सेक्रेटरी, ताका आज हांवें लेटर बरयला. पूण म्हाका आय एम कॉन्स्टंट टू से की स्मार्ट सिटीचे चेअरमॅनाचेरूच केस फायल करची पडटली. की आज मेरेन अकाउंटेबिलिटी कांयच दाखयना. चेअरमॅन तर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार पयशे ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया तुमी मोडले. ते 1100 कोटी उदकान गेलेशें दिसता लोकांक. लोकांक स्मार्ट सिटी म्हणटी नाका रे बाबा, आमकां नाका म्हणटात. मडगांव, फातोर्डा बी जर तुवें कोणाक विचारलें, एक इश्यूचेर आमी एग्री जावंक शकता. हांव आनी दिगंबर कामत म्हणटा स्मार्ट आनी नाका, आसा तशें बरें आहा म्हणून आमी. कळ्ळें तुका न्ही? सो लोकांक स्मार्टाचो भंय दिसूंक लागला, स्मार्टाच्या उतराचो भंय दिसूंक लागला आनी इट इज अ मॅसिव स्कॅम. पूण स्कॅमाक अकाउंटेबिलिटी जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा हाणें केलें, कोण ते आमचो तो कन्सल्टंटाची चूक म्हणून कन्सल्टंटाची केस घाली, कन्सल्टंटाक जेलान उडयलो ना. मागीर तुजो एमडी आशिल्लो, एमडीन एक क्रेडिट कार्ड केल्लें स्मार्ट सिटीच्या नांवान, ताजेर कितें एक्शन जाली? कांय ना. सो सरकाराचो म्हणल्यार लोकांचो पयसो हो तो उद्ध्वस्त करता ते. म्हणटा आय डिमांड that FIRs be filed and I would be constrained to say if they don't do this then we will have to file an FIR against the chief secretary. कित्याक तो चेअरमॅन आहा ताजो. पेंजीम एमएलएन एकदा एक आश्वासन दिले की 100 डेजा भितर हे कॅसिनो काडटलो. मागीर सेकंड आश्वासन दिले की फर्स्ट 31 मे हितूर आपूण स्मार्ट सिटीचे सगळे काम आपूण कंप्लीट करून घेतलो. तेजेर तुमी कशें पळयतात? हांव ते पणजेच्या आमदाराचे आनी पणजेच्या लोकांचे भितर केसता हांवें. पणजेच्या लोकांक ना लज, इतले आसून भितर लोक वोट मारतात. कशें तें म्हाका कळना. आयदर खात इतली दाट जाल्या वो तांकां न्यायच नाका. ते अन्याय सोसूंकूच आसात ते. तांकां आनी न्याय कित्याक मेळचो? कित्याक काजिनो वचचे ते? कित्याक स्मार्ट सिटीचें उदक काम जावचें? ते बुडूनच मरूं मरे ते. अशें तांकां जाय दिसता म्हाका. अरे अनरिस्पॉन्सिव पब्लीक, वॉट डू यू डू विथ इट? काजिनोचे सोड, आय हॅव नॉट डिमांडेड काजिनो काडचो. काजिनो म्हणटा मॉडल जाल्लो आहा गोंयचो, एक इकॉनॉमीक मॉडल. आज काजिनो काडले फाल्यां कोण तुका हॉटेलां एकूय चलची ना पणजे आहा ती. सो देर इज नो म्हळ्यार एक ऑल्टरनेट कितें विचार जर करतलो तर ताचेर हेंच ना. काडली जीप लायली ताळ्यार, कितें फायदो जातो फुडें? जालें कितें? आनी पब्लीक खंय कॅर करता? पब्लीक मतां तीच मारता मरे. अजून थंय बीजेपीक लीड मेळटा, कशी मेळटा ती कळना. सो पणजेकारांनी सामकें सोडलें दिसता म्हाका. आनी नॉर्थ गोंयची जनतेक कितें जालें तें म्हाका कळना. आनी एडवर्टीजमेंट येता, कम एंड कॉन्कर गोवा, ग्रॅब युअर पार्ट ऑफ गोवा म्हणून.
आनी कांयच सगळें सुशेगाद आहा. म्हादय गेली उदकाक पादेशेर मरपाचें आहा थंय, ताका कांय प्रॉब्लेम ना, जावन तुजो मदां मारतात. आं सो हें कितें आमी साश्टीकारांनी उलोवपाचें, आमीच बोवाळ मारपाचो, कोणा खातीर करप तें? पूण इतलें सगळें आसून पसून ही जनतेक एक फियर फॅक्टर आसा म्हणून हांव म्हणटा की तांणी हे इश्यूज रेज करचे. इन सिक्रेसी वी विल कीप युअर सिक्रेसी एंड येट रेज दीस इश्यूज. फाटल्या दिसांनी तुम्ही एक इल्लीगल गॅमलिंगाचे इश्यू काढलेले न्हू, ते पळय इलिगल गॅमलिंग आसा, हांव तोय काडटा मरे इश्यू. तूं याद केली म्हणून बरी जाली, काडटा हांव थंय. आनी तातूंत डायरेक्ट रुलींग पार्टीचें रिलेशन आहा तें कळटा. जें कितें जाता हफ्ते दिवन आनी पुलिसाच्या प्रोटेक्शनान जाता तें रुलींग पार्टीक अफिलिएटेडूच आहात. You spoke about recruitment in other states. Yes. In Gurgaon and Noida, there's a Goa property test that is going to happen. They put up Goa for sale. Basically, Goa is put up on a fast track sale, and that sale is happening in Gurgaon and Noida, which is the NCR. NCR is becoming one of the most polluted regions in the country, and Goa is being sold there, so that Goa becomes as polluted as NCR. If you remember, when I was the minister, I used to keep saying that Goa cannot become Gurgaon. Asagaon has already become Gurgaon. So now the fast track sale of Goa is being spurted with, is being pushed with government backing. Government is aware of that. I do not understand how an advertisement can be put that saying that come and conquer Goa, grab your land in Goa. What is this? How can you tolerate such advertisements? This is directly antithetical to the interest of the sons of the soil, but government is doing nothing about it. And the people also are quiet, they're still voting for the same people. I don't understand what this is all about. कितें तरी खंय करचें पडटलें मरे हाजेर. आतां मिडिया, मेन स्ट्रीम मिडियान तरी हें काडूंक जाय. आतां कितें चल्लां कितें? म्हळ्यार कांयच गोंयचें कांय पडूंकूच ना तुमकां. नोकऱ्यो विकतात, गोंय विकतात, सो गोंय उरतलें कितें? आनी गोंयकारांक गोंय उरचेंच ना. गोंयकारांनी भायर वचचें पडटलें. महाराष्ट्रांत वचून दोडामार वचून जमनी घेवच्यो पडटल्यो. कित्याक थंय सवाय, थंय वचून एकरान मेळटा, हांगा स्क्वेअर मिटरान जाल्यो. आनी हे दिल्लीवाल्यांची ती जर सेल कंप्लीट जाली, स्क्वेअर फुटांनी जमीन जातली गोंयांत. स्क्वेअर फूट म्हणजे वचून कॅल्क्युलेशन जावंक ना. ते दिल्ली आहा ते हांगा स्टार्ट जातलें आनी गोंयकारांनी वचून दोडामार घेवचें पडटलें. आज कोण एक मेळ्ळा जाल्यार सांगता एक फार्म घेता रे, खंय रे? सांग्यार बिगाड न्ही, सांग्यार काणकोण मिणकोण तशें न्ही, दोडामार म्हणटा ते. दोडामार घेवप कॉमन मनशाक ते सुद्दां परवडना. ते आतां कितें कॉमन मनीस म्हणटा तो नाच हांचे खंयच्याच कॅल्क्युलेशनान. हांव म्हणजे आज एक मतदारसंघात हांवें मिटींग घेतिल्ली सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक. एक म्हाका एक इश्यू येता की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमच्याच मतदारसंघात बोड्डेच्यान मडगांव बस स्टँडार येवपाक 2च बसी आहा, एक सकाळी एक सांजी. कसलो प्रगती ही आमची. पयलीं चौगुले कॉलेज आसतालें म्हणून ते शानबागाली बस वताली. आतां बारीक मनशाक जर येवपाक जाय, इट्स ऑल्सो माय फेलियर. आय हॅव नॉट बीन एबल टू रेज दीस इश्यू, सो आय एम गोइंग टू रेज दीस. आतां इलेक्ट्रीक बसी हाडल्या तुमी, त्यो स्मार्ट सिटीक घालूंक सोदतात, त्यो तुमी डिवायड करा मरे. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा आसूंक जाय न्ही. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर बरो आसलो जाल्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जायना, कंजेशन जायना. वेन द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज गुड ऑन टायम एंड व्हेरी क्लीन, हें आसूंकूच जाय. पहिले हाऊसिंग बोर्डान तुज्यो कंटिन्यू बसी येताल्यो, त्यो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नाशिना. आपले ल्हान ल्हान 18 वर्सां 17 वर्सां भुरग्यांक पालकांक मोटरसायकल घेवन दिवचे पडटा, ताका लागून एक्सिडेंट जाता. सगळ्यांक चेन रिएक्शन ते एकाचे फुडें. हो विशय महत्वाचो, तुम्ही वाडा गांवान बसी जाय. ओके आमदार, एक इश्यू आसा काल एनएसयूआयनी रेज केल्लो, जे गोंयकार आसा स्टुडंट्स 4370 समथींग नीट एग्जाम आन्सर केल्ली जी एनटीएन कंडक्ट केली, तेतून 67 भुरग्यांनी फुल मार्क्स स्कोर केले. हेतून कितें तरी खंय तरी स्कॅम जाला असो चार्ज केला. वाचला बट आय हॅव नॉट स्टडीड द इश्यू. आय विल स्टडी इट एंड आय विल टॉक टू यू. आय डोंट नो ऑफेंड टू स्पीक अबाउट. वन मोर थिंग, तुवें फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्सीचेर उलयलें की मोठो स्कॅम जाला म्हणून तुमी काडटले म्हणून. काडटलो आतां कितें आतां सगळ्याक स्कॅम ना. कितें स्कॅम ना? दीस इज अ ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्मेंट. खंयचो सरकाराचें कितेंय काम जर करतलें जाल्यार कितें घेणें देणें आसताच. घेणें देण्या शिवाय कांयच जायना हे सरकारान. खंयचीच वस्त जायना आनी सारकी इन्स्टिट्युशनलायज जाल्या. एक मनशाक एंटी करप्शनाक कोण धरिल्लो आयकलो तुवें? नाच. म्हळ्यार गोंयांत करप्शनच ना. हा, विजिलन्स सगळें मेलें सारकें, कोणूच ना. सगळें निवळ जाल्लां
आनी एवॉर्डा मेळटा. हें तुका स्मार्ट सिटीक नॅशनल एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. आमी हांगा बोवाळ मारता स्मार्ट उरूंक ना म्हणून, स्टुपीड पीपल कॅनॉट मेक स्मार्ट सिटीज म्हणून आमी सांगिल्लें. पूण ताका एवॉर्ड दिता वयर व्हरून आनी ह्या शो मारून घेतात आनी व्हडली लज नाशिल्ले. टुरिजमान टाउट्स चड जाला तेचेर. टुरिझम डिपार्टमेंटूच टावट जाला. मेन टुरिझम डिपार्टमेंट टावट जाला. टुरिझमान सगळें विकपाक काडला. एअरपोर्ट कमी जाता म्हणून जर रोहन खंवट्याक विचारलें तो सांगता कितें, ना नॉर्थ साऊथ डिवायड करचें न्ही. अरे हांव उलोवपाचें सोड, थंय तांणी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम ऑथॉरिटीन ते ग्रुपान सांगलें ताका, बिझनेसमॅनांनी सांगलें, मेन हॉटेल लॉबीन सांगलें, इतलें सांगलें तो नॉर्थ साऊथ डिवायड. ते एकूच उलयता भाशण. ते एक भाशण उलोवपी लोकांनी कितें जालें तें कळ्ळें तुका इलेक्शनाक. आनी तेंच उलोवप कॉम्युनल करप. पळय मरे प्रभू श्री राम पसून तांचे बरोबर ना, कळटा न्ही तुका. सगळ्याक पडले न्ही. अयोध्येक पडले, रामटेक पडले, रामेश्वरम पडले, प्रयागराज पडले, नाशिक पडले. जंय देव आसा थंय बीजेपी पडटा. हाजो अर्थ कितें? अनहोली न्ही आमचें सगळें. कितें तरी रिलेशन आहा न्ही. एक मेसेज न्ही ती, देव तरी एक मेसेज दिता अशें दिसना तुका लोकां कडच्यान. मडगांवांत पळय मरे तूं कितें जालां तें. मडगांवांत कितें जालां तुमी एनालायज करा. पूण मडगांवकारा बरोबर देव आसा. दामबाब म्हणटा मडगांवकारा बरोबर आहा. जो दामबाबा कडेन उलयता म्हणून सांगता आनी फटी मारता देवा कडेन, ताजे बरोबर दामबाब ना. हें इलेक्शनान दाखोवन दिल्लें हांव. दामबाब मडगांवकारा बरोबर आसा. काल गोंयाक एक सर मंत्रीपद मेळ्ळां तेचे कडेन. बरें जालें, व्हेरी गुड. गोंयाक मंत्रीपद मेळूंक जाय, कॅबिनेट स्टेटस मेळूंक जाय आशिल्लो. बाब श्रीपाद नायकाक 6 जाग दिल्लो आहा. गोंयांत बीजेपी इस्टॅब्लीश करपी मनीस, फेरली क्लीन इमेज, इनएफिशियंट इमेज आसा, काम कांय जायना म्हणटा तेवच्यान. म्हणून निवळ मनीस, करप्ट न्ही. करप्शनाचे अजून चार्जीस कांय ताजेर येवंक ना. So I welcome that he is being appointed as a minister, or he is nominated as a minister, but I think he should have been given cabinet rank. आणि कितें तरी मातशें गोंयांत कितें मातशें लक्ष दवरचें ना तेन्ना. कित्याक तो म्हणटा आपलें लास्ट म्हणून. लास्ट तरी एक बेस्ट करून उडोवपाचें ताणें. तें तरी जावचें. ताका बरी मूत देवान दिवची म्हणून, बुद्धी बरी दिवची म्हणून. म्हाका दिसता ताका मुखेलमंत्री करूंक जाय आशिल्लो. ते करूंक सोदताले. पूण आतां ताका ताणें मंत्री केला आनी आतां स्टेट इवन इंडिपेंडंट चार्ज जाल्यार नको. इट्स अ डिमोशन. इट्स नॉट द रायट थिंग. हे आमचे गेल्ले पळय सगळे, तांणी सांगला आसतलें ताका चड दिवं नाका. कित्याक ते ताजे टिकेटीक नाशिल्ले ताजे बरोबर. ते खूब जाण रिप्लेसमेंट सोदताले हो ना. कितले जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्सा एड्रेस केल्या हो ना. कोणे आमी न्ही, तांणीच केल्या की बदल करचे म्हणून. सो ताका म्हाका दिसता बदल जाय आशिल्ले आनी ताका बरें कितें मेळ्ळें नाका आशिल्लें दिसता. नाल्यार इतले जाण सगळे वचून इतले जावन तुमकां सेकंड लेवल मेळटा म्हळ्यार कितें तुमकां मान कसलेंच वयलें इंजीन मान दिना काय आनी मागूंक ना. हो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता तुमी जे कोण गेल्ले थंय तांकां विचारा. Yes. Why Goa was silent on Alex Supera about Portugal citizenship? Yeah, this is a matter that is going to the court. Miki Pacheco has gone to the court on it. I was actually trying to support Alex Supera to resolve this OCI issue once and for all. If he himself is in the eye of in the line of fire, then he should resolve it for the sake of everybody else also. If somebody like that can be a minister, then why people like him cannot get to vote? That was my way of looking at it. On the contrary, I wanted to support him. Why not? I'm not talking about opposing him. I'm talking about supporting him. Because if he can become a minister by having the same qualifications that qualify you to be disqualified as a voter, then even the voters should get the same treatment as him. But there's nothing about it. You think that Alex Supera is a friend of mine, that's why I'm quiet. अशें बी दिसता तुका. अशें कांय ना. सगळे त्या सायडीन वतकर कोण फ्रेंड ना. Alex Supera is a fact. He has been a good friend of mine. But now, there is no this. It's a matter that's gone in the court. But if he can become a minister, I think everybody else should even be given the right to vote. That is why I am for dual citizenship. I am espousing dual citizenship.